जय जगन्नाथ सांग मैंने आशा करुँच आपण समस्ते भलरे थे। मु राकेश आपण मानक स्वागत करुच्ची डिग्री एजुकेशन ओडिशा यूट्यूब चैनल को। तो आजिकार ये क्लास रे आम डिस्कसन करवा +2 सेकेंड इयर हिस्ट्री प्रथम अध्याय जार कि नाम रही भारत इतिहास उपादान। तेरे आजिकार ये क्लास रे आम यही अध्यायटी को संपूर्ण भाव में आलोचना करवा। तो जदि आपण यह क्लासटी भल लगु थाए तेज निहाती भाव में क्लासटी गोटे लाइक करेंगे और निश्चित भाव में चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। तो इतिहासर उपादान कथा आम देखा। तो इतिहासर उपादान हूँ कौन? इतिहास रचना पाई आमको किछटा सोर्स आवश्यक। तो सही सोर्स गुड़ी को आम इतिहास उपादान बोली इतिहासर उपादान बोली आम कही था। तो से सोर्स गुड़ी हूँ कौन कौन ना आमर विभिन्न प्रकार ग्रंथ हो गला, आमर विभिन्न प्रकार अभिलेख, ताम्रपट्टा एगुड़िक सब आम कौन करए आमर इतिहास रचना पाई आमको साहाय्य करिथाए। तो इतिहास हूँ कौन ना अतीतर सत्य घटना उपरे आधारित एवं यार रचना पाई मूल उपादानर भूमिका अत्यंत गुरुत्वपूर्ण। उपादान बिना इतिहास लिखा संभव नुहे। अर्थात कौनसी उपादान बिना इतिहास आम लिखिपर नहीं। ग्रीस और रोम रे इतिहास रचनार परंपरा थिले मध्य प्राचीन भारत में सेपरी पद्धतिगत इतिहास लिखा जाई नथिला। अर्थात ग्रीस रे ही प्रथमे इतिहास लिखिबार कौशल को अवलंबन करा जाई थिला। ग्रीस रो हेरोडोटस प्रथमे इतिहास लिखिथिले। तो हेरोडोटस होचंती किए ना ग्रीस रो जड़े ऐतिहासिक एवं से ही होचंती मोर इतिहासर जनक। मात्र तथापि भारत रे इतिहास अध्ययन पर विभिन्न निर्भरयोग्य उपादान गुड़िक मिलता है एवं यही उपादान गुड़िक प्राचीन मध्ययुग और आधुनिक जुगर इतिहास अध्ययन रे आमको सहायता करिथाए। तो भारतर इतिहास को आम साधारणतः तीन भाग में विभक्त करथाउ। कौन कौन ना प्राचीन इतिहास, मध्ययुगीय इतिहास एवं आधुनिक इतिहास। एवं यही सब इतिहास जानापी आमको इतिहासर उपादान गुड़िक आमको साहाय्य करिथाए। तो तापर आम जाना कौन ना आमर इतिहासर उपादान को केते भाग में विभक्त कराई। तो आम देखा इतिहासर उपादान को पिला माने तीन भाग में विभक्त कराई। कौन कौन ना प्रथम आसला आमर प्रत्नतात्विक उपादान, द्वितीयटी हूँ कौन ना साहित्यिक उपादान, तृतीयटी हूँ कौन ना अभिलेखागार उपादान। तो तापर आम गोटी गोटी करना जाना जे प्रत्नतात्विक उपादान कौन, साहित्यिक उपादान कौन, अभिलेखागार उपादान कौन। तो तापर आम देखिए कौन ना प्रत्नतात्विक उपादान जहाँ कि इंग्राजी रे आर्कियोलोजिकल सोर्स बोली कह जाए। तो प्रत्नतात्विक उपादान कथा आम पिला देखा। तो यार आक्षरिक अर्थ हूँ कौन ना आक्षरिक अर्थ रे यह पुरातात्विक अवशेषर अध्ययन को बुझाई था। तबे प्रत्नतात्विक उपादान अर्थ हूँ कौन ना यह पुरातात्विक अवशेषर अध्ययन को बुझाई था जहाँ माटी उपरे और माटी तले दृष्टिगोचर होई थाए। सर्वेक्षण एवं खनन प्रक्रिया द्वारा यह लोकलोचन को आसी थाए। एगुड़िकर उपयुक्त विश्लेषण द्वारा आवश्यक तथ्य ऐतिहासिक को मिलता है। अर्थात जितेबाला यही जिनस गुड़ी को ऐतिहासिक माने विश्लेषण करथांती तो एथिरे जो तथ्य मिलता है तो ताहा लोक मानक सामना को आसी थाए। एहाकू प्रत्नतात्विक उपादान आम कही था। 1784 मसीह बंगरे एशियाटिक सोसाइटी प्रतिष्ठा होगा फल प्रत्नतात्विक क्षेत्र में अनेक गवेषणा करा। तो यू पिला माने क्वेश्चन कौन आसो ना मोर एशियाटिक सोसाइटी को केबे प्रतिष्ठा कराइथिला आ कोठी प्रतिष्ठा कराइथिला। तो पिला माने मन रख जे एशियाटिक सोसाइटी को आमर 1784 मसीह बंगरे बा आमर वेस्ट बेंगल रे आमर प्रतिष्ठा करा जाइथिला। तो प्रत्नतात्विक उपादान को पुणी आमर 5 भाग में विभक्त कराई। तो प्रत्नतात्विक उपादान को आमर केते भाग विभक्त कराई पुणी ना 5 भाग में विभक्त कराई।
कौन कौन से गुड़िक सब आमर ना आमर अभिलेख हो गला, तापर मुद्रा, तापर आमर कीर्तिस्तंभ, तापर आमर कला और स्थापत्य, तापर हूँ कौन ना प्रत्नतात्विक खनन। तेबे प्रत्नतात्विक उपादान बा आर्कियोलोजिकल सोर्स को आम 5 भाग में विभक्त कर कौन कौन से गुड़िक ना अभिलेख, मुद्रा, कीर्तिस्तंभ, आमर कला स्थापत्य, आ गोटे हूँ कौन ना प्रत्नतात्विक खनन। तो अभिलेख कहले आम कौन बुझू ना आमर तंबा पट्टारे आमर शिलालेखरे जो आमर लेखा गुड़िक खोदित कराई थाए से गुड़िक हूँ कौन ना अभिलेख। तापर आम देखिए कौन ना मुद्रा। तो मुद्रारू मध्य आम पुरातन राजा मान विषय एवं से शासन प्रणाली विषय आम किछिटा धारणा पाई था। तेणुक मुद्रा मध्य प्रत्नतात्विक उपादान अटे। कीर्तिस्तंभ कहले आम विभिन्न प्रकार मनुमेंट को बुझाई थाए। कीर्तिस्तंभ उदाहरण जेपरिक आमर कुतुब मीनार होगला, ताजमहल होगला, एगुड़िक हूँ सब कौन आमर कीर्तिस्तंभर एक उदाहरण। ठीक से भाव में कला स्थापत्य कहले मंदिर कांथरे जो चित्रगुड़िक अंका होता है ताहा हूँ कौन ना आमर कला और स्थापत्य। प्रत्नतात्विक खनन हूँ कौन ना जमीक आमर सिंधु सभ्यता को खनन करना आमर से सभ्यताटी को आविष्कार कराइला। ठीक से भाव में हूँ कौन ना प्रत्नतात्विक खनन द्वारा आम विभिन्न प्रकार ऐतिहासिक जिनस विषय जाना पाई था। तापर आम एगुड़ी को गोटी गोटी कर भल भाव में आलोचना करवा। तो प्रथम आम देखा कौन ना अभिलेख। अभिलेख हूँ कौन, अभिलेख कहले आम कौन बुझू। तो अभिलेख हूँ कौन ना पत्थर, स्तंभ, मंदिर, कांथ, गुंफा किंबा ताम्र फलक प्राचीन लिपि बा पुरातन लिपि लेखाई लेखा अटे हूँ कौन ना आमर अभिलेख। एवं यही अध्ययन को यही आमर अभिलेखर अध्ययन को कौन बोली कहा जाए ना पुरालेख तत्व बा एपिग्राफी बोली मध्य कहा जाई थाए। अभिलेख माध्यम आम कौन कौन सब जानिया पाई थाउ ना अभिलेख माध्यम आम राजांक वंशावली, शासन भी तांकर राज्य विजय, तांकर धर्मनीति, से समय समाज और अर्थनीति संपर्क में आम जानीपारी थाउ। प्राचीन भारतर इतिहास जानिबारे अभिलेख एक आमर अत्यंत विश्वसनीय उत्स अटे एवं यह द्वारा ऐतिहासिक माने इतिहास रचना पाई सक्षम होइथांती। तापर अभिलेखर किछटा आम मुख्य बिंदु मेन पॉइंट देखिबा। तो अभिलेख हूँ कौन ना पत्थर, स्तंभ, मंदिर कांथ, गुंफा और ताम्र फलक लेखा जाई थाए। अभिलेखर अध्ययन को आम पुरालेख तत्व बा एपिग्राफी बोली कहू। यार राजांकर यही आमर अभिलेखरू राजांकर वंशावली, तांकर शासन काल, राज्यजय, धर्मनीति और प्रशासन संपर्क में आम जानीपारी थाउ। समसामयिक, सामाजिक और अर्थनैतिक स्थिति विषय मध्य आम ही अभिलेखरू सूचना मिली थाए। अभिलेख अध्ययनर 3टी दिग गुरुत्वपूर्ण अटे। अभिलेख अध्ययनर 3टी दिग गुरुत्वपूर्ण अटे। सेगुड़िक हूँ कौन कौन ना मिली स्थान अर्थात अभिलेखटा केउं स्थानरू मिली एवं से अच्छी कौन ना उल्लेखित तथ्य अर्थात से अभिलेख केउं तथ्य रही एवं से तथ्यर किपरि भाव में व्याख्या कराई। तापर पॉइंट देखिबा अशोकों समय रे अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि रे लेखा होता। तो ये क्वेश्चन आसो कौन ना अशोकों समय रे मुख्यतः अभिलेख गुड़िक केउं लिपिर व्यवहार कराउथला। तेबे अशोकों समय रे अभिलेख मुख्यतः ब्राह्मी लिपि रे लिपिबद्ध थिला एवं अशोकों केतेक अभिलेख रे मध्य खरोष्टी लिपि मध्य देखा को मिले। ठीक सेपरि ग्रीक और आरामाइक लिपि मध्य आमे अशोकों केतरा अभिलेख रे देखा पाई मिली थाए। तो प्रथमे प्राकृत भाषा पर संस्कृत भाषार व्यवहार धीरे धीरे आमर अभिलेख गुड़िक बढ़ी थिला। सिंधु सभ्यतार मोहर लिपि एपर्यंत संपूर्ण भाव में पाठोद्धार हो पारि नाही। तो सिंधु सभ्यतार मोहर गुड़िक तो मिली किंतु से केउं प्रकार लिपि होती से संपर्क में आज पर्यंत केही भी जानिपारि नाहांती। शेष पॉइंट देखिबा प्राचीन भारतर इतिहास अध्ययन पाई अभिलेख एक अत्यंत गुरुत्वपूर्ण ऐतिहासिक उपादान अटे।
तापर आम देखा अभिलेख राजा मानकर प्रशस्ति वंशावली शासन राज्यजय धर्मनीति शासन व्यवस्था भूमिदान राजा आज्ञा और मंदिर निर्माण संबंधी तथ्य आमको मिली थाए। प्रयाग प्रशस्ति धौली जौगड़ हाथीगुंफा ऐहोल और नासिक अभिलेख प्राचीन भारतर इतिहासर महत्वपूर्ण उत्स अटे। विशेषकर ओडिशार भूमिदान ताम्रफलक अभिलेखरू विभिन्न राजवंशर इतिहास आमको जना पड़ी थाए। सेथिपाई अभिलेख को इतिहास लेखनर अत्यंत विश्वसनीय और मुख्य उत्स भाव में गणना करा जाई थाए। राजा मानकर प्रशस्ति वंशावली शासन संपर्क में आमको सूचना मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति रे समुद्रगुप्त को जीवन और विजय वर्णित होइछि। तो प्रयाग प्रशस्ति रे केउ राजा विषय में आमर वर्णना कराई ना आमर समुद्रगुप्त राजा गुप्त वंशर राजा समुद्रगुप्त विषय में यह वर्णित होइछि। क्वेश्चन आसो कौन ना आमर प्रयाग प्रशस्ति रे केउ राजा विषय में वर्णना कराई तार करेक्ट आंसर कौन हो समुद्रगुप्त विषय में। तापर आसला कौन ना अशोक धौली आउ जौगड़ धौली कौटी अच्छी आमर भुवनेश्वर अच्छी आउ जौगड़टा आमर कौटी अच्छी ना गंजाम अच्छी। तो अशोकंकर धौली और जौगड़ अभिलेखरू तांकर धर्मनीति और शासन व्यवस्था विषय में जना पड़ी थाए। ताम्रफलक अभिलेख भूमिदान और अर्थनैतिक स्थितिर बरणी रही थाए। ओडिशार विभिन्न राजवंशर इतिहास भूमिदान अभिलेखरू मध्य जना पड़ी थाए। केतेक अभिलेख राजा आदेश मध्य लिपिबद्ध होइछि अर्थात राजा कौन कौन सब आदेश देते केतेक अभिलेख ता विषय मध्य लिपिबद्ध करा जाई अछि। उत्सर्गीकृत अभिलेखरू मंदिर निर्माण और सेवा पूजा विषय मध्य सूचना मिली थाए। शेष पॉइंट कौन देछि ना अभिलेख प्राचीन भारतर इतिहास लेखन रे एक प्रमुख और विश्वसनीय उत्स अटे। तापर आम कौन देखा ना मुद्रा तापर आम कौन देखा ना मुद्रा। तो मुद्रा द्वारा आम इतिहास विषय किपरि भाव में सूचना पाई था से संबंध में बर्तमान आम जानिबा। तो मुद्रा हूँ कौन ना प्राचीन भारतर इतिहास जानिबार एक गुरुत्वपूर्ण और निर्भरयोग्य उपादान अटे। अर्थात यह मुद्रा द्वारा आम प्राचीन भारतर इतिहास संबंध में आमको सूचना मिलता है। तो किपरि मिलता है ना मुद्रारू सही समयर सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक धार्मिक अवस्था व्यवसाय साम्राज्य विस्तार पोशाक और लिपि विषय सूचना मिलता है। छापायुक्त मुद्रा भारतर सर्वप्राचीन मुद्रा। ये क्वेश्चन आसो कौन ना भारतर सबुठार प्राचीन मुद्रार नाम कौन ना भारतर सबुठार प्राचीन मुद्रार नाम हूँ छापायुक्त मुद्रा बा ताको आम इंग्राजी कहते पंच मार्क्ड कॉइन। गुप्त जुगर मुद्रा एवं रोमियो मुद्रा प्राचीन भारतर इतिहास और वाणिज्य विषय अमूल्य तथ्य प्रदान करଥାଏ। तो यहीपरि भाव में आम मुद्रा द्वारा प्राचीन इतिहास को जानापी आम सक्षम होता। तापर आम देखा मेन पॉइंट गुड़िक देखा कौन देछि मुद्रा प्राचीन भारतर इतिहास एक निर्भरयोग्य उपादान अटे। अर्थात यही मुद्रा द्वारा आम प्राचीन भारतर इतिहास संबंध में आम जाना पाई था। सेकेंड पॉइंट कौन देछि ना मुद्रारू सामाजिक राजनैतिक अर्थनैतिक अवस्था जना पड़ी थाए। छापायुक्त मुद्रा बा पंच मार्क्ड कॉइन होची भारतर प्राचीनतम बा सर्वप्राचीन मुद्रा अटे। इंडो ग्रीक शासन रे इतिहास जानिबारे मुद्रा मुख्य उत्स अटे। अर्थात भारत रे जो इंडो ग्रीक शासक माने शासन करथिले तो सेमानक विषय बा सेमानक राज्य शासन विषय जानिया पाई मुद्रा ही हेउची एकमात्र बा मुख्य उत्स अटे। रोमियो मुद्रारू भारत रोम वाणिज्य संपर्क में मध्य सूचना मिलता है। चंद्रगुप्त प्रथमक राजा राणी मुद्रा और समुद्रगुप्त मुद्रा गुप्त जुगर इतिहास को पृष्ठपोषक करिथाए। तो क्वेश्चन मध्य एमती आसो जे समुद्रगुप्त मुद्रा रे से केउ वाद्ययंत्र बजाउथबार देखा जाए। तो समुद्रगुप्त गोटे मुद्रा प्रचलन करथिले एवं सेथिर से वीणा बजाउथबार चित्र देखा मिलता है। मुद्रार सुना एवं रौप्यर परिमाणरू
ସେହି ସମୟର ଅର୍ଥନୈତିକ ସମୃଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ି ଯାଉଥିଲା। ଶେଷ ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା, ମୁଦ୍ରାରୁ ଧର୍ମ, ପୋଷାକ, ଲିପି ଓ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବିସ୍ତାର ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ। କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ତ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା ନା ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଐତିହାସିକ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭମାନ ସ୍ଥାପନ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁନା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମନୁମେଣ୍ଟ, ଯେମିତିକି ଆମର ତାଜମହଲ ହେଇଗଲା, ଆମର କୁତୁବ ମିନାର ହେଇଗଲା, ଲାଲକିଲ୍ଲା ହେଇଗଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ଆମର କହନ୍ତି କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ରାଜାମାନେ ନିଜ ଆମ ରାଜବଂଶର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ସେମାନେ ଏହାକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଅଶୋକଙ୍କ ସମୟରେ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସାରନାଥ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭର ଶୀର୍ଷଭାଗ ଆମର ଜାତୀୟ ଚିହ୍ନ। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଚିତ୍ତୋର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, ଚିତ୍ତୋରଟା କେଉଁଠି ଅଛି ରେ? ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତ ଚିତ୍ତୋର କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ, ଦିଲ୍ଲୀରେ କୁତୁବ ମିନାରକୁ କିଏ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ? ଆମର କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବକ୍ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଦେବଗିରିର ଚାନ୍ଦ ମିନାର ପ୍ରଭୃତି ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଅଟେ। ଏହି କୀର୍ତ୍ତିସ୍ତମ୍ଭ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାଚୀନ ଧର୍ମ, ସାମାଜିକ ଜୀବନ ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କଳା ଏବଂ ସ୍ଥାପତ୍ୟ। କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥାଉ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଜାଣିବା। ତ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଇତିହାସର ଏକ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉତ୍ସ ଅଟେ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ନଗର ଯୋଜନା, ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ, ବିହାର, ଜୈନ ଓ ହିନ୍ଦୁ ମନ୍ଦିର, ଗୁମ୍ଫା, ଚିତ୍ରକଳା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ଶୈଳୀରୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତର ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଓ କଳାତ୍ମକ ବିକାଶ ବିଷୟରେ ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତିଗୁଆର ବିଷ୍ଣୁ ମନ୍ଦିର, ଦେଓଗଡ଼ର ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର, ଦଶାବତାର ମନ୍ଦିର ଓ ନାଚନା କୁଠାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆମେ ଦେଖିବା ଜାଭା ଓ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆର ପ୍ରକାଣ୍ଡ ମନ୍ଦିରମାନ ଭାରତର ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ପ୍ରାକ୍ ଐତିହାସିକ ଯୁଗର ଗୁମ୍ଫା କାନ୍ଥରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ରକଳା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୀମବେଟ୍କାଠାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗୁମ୍ଫା କଳା ମଧ୍ୟ ପରିଲିଖିତ ହୋଇଛି। ତ ପଚାରିଦେବ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍, ଭୀମବେଟ୍କା ଗୁମ୍ଫା କଳା ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ତ ଏହା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ? ତ ଏଟା କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ? ନା ଆମର ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ତ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଭୀମବେଟ୍କାଠାରେ ଏକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଗୁମ୍ଫା କଳା ପରିଲକ୍ଷିତ ଆମକୁ ବା ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଥାଏ। ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର ବିଭିନ୍ନ ବସ୍ତୁରେ କଳାର ପ୍ରତିଫଳନ ହୋଇଛି। ସାଞ୍ଚି, ସାରନାଥ, ଲଳିତଗିରି, ରତ୍ନଗିରି ଓ ଉଦୟଗିରିଠାରେ ବୌଦ୍ଧ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟର ନିଦର୍ଶନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଖଣ୍ଡଗିରି, ଉଦୟଗିରି, କର୍ଣ୍ଣାଟକର ଶ୍ରବଣବେଲଗୋଲା, ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଏଲୋରା ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଦିଲୱାଡ଼ା ପ୍ରଭୃତି ସ୍ଥାନରେ ଜୈନ କଳାତ୍ମକ କୃତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ତ ଏଥିରୁ କେଉଁଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବ ଆମର ନା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବ ଆଉ ପଚାରିଥିବ ଏଇଟା ଆମର କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଅଟେ। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଉତ୍ତର ଭାରତୀୟ, ମଧ୍ୟ ଭାରତୀୟ, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତୀୟ ଓ କଳିଙ୍ଗ ଶୈଳୀ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥାଏ। ମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ଦେବାଦେବୀ, ମନ୍ଦିର କାନ୍ଥରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ମୂର୍ତ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ପରିଧାନ ଓ ପରିପାଟି ଭାରତୀୟ କଳାର ଏକ ନିଖୁଣ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଥାଏ। ତେଣୁ କଳା ଓ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ନୀରବରେ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିର ଗାଥାକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥାଏ ଏବଂ ଆମକୁ ଆମର ଅତୀତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ। ତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଖନନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ମାଟି ତଳ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଚୀନ ଦ୍ରବ୍ୟମାନ ଆବିଷ୍କାର କରାଯାଇଅଛି। ଏହି ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିପାରିଅଛି। କେବଳ
ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ଦ୍ୱାରା ହରପ୍ପା ସଭ୍ୟତାର କେତେକ ସହରର ଆବିଷ୍କାର ସମ୍ଭବ ହୋଇଛି। ଭୁବନେଶ୍ୱର ନିକଟସ୍ଥ ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ର ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଖନନ ପ୍ରାଚୀନ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଖନନ ଦ୍ୱାରା ସହରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଗରୁ ବା ଆମର ଅତୀତ କାଳରେ ଯାହା ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଥିଲା ତାହା ମାଟି ତଳେ ସମାହିତ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁକରି ଖନନ ଦ୍ୱାରା ବା ଖୋଳିବା ଦ୍ୱାରା ସହରର ଧ୍ୱଂସାବଶେଷ, ମୃତ୍ପାତ୍ର, ମୁଦ୍ରା, ଅଳଙ୍କାର, ମୋହର ଓ ନାନା ପ୍ରକାରର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକ ଇତିହାସର ନାନା ଦିଗ ଉପରେ ଆମକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ବା ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ବିଷୟରେ। ତ ତାପରେ ଆମର ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟ କ'ଣ ଆସିଗଲା ନା ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ବା ଲିଟରେସି ସୋର୍ସ। ତ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ଆମକୁ ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ କିପରି ଭାବରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିବା। ଆଉ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ତା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଇତିହାସର ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଅନେକ ଉପାଦେୟ ସାହିତ୍ୟିକ ରଚନାମାନ ରହିଛି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାଜନୈତିକ, ସାମାଜିକ, ଧାର୍ମିକ ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏତଦ୍‌ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକଙ୍କ ବିବରଣୀ ଇତିହାସ ଲିଖନରେ ପଥକୁ ସୁଗମ କରିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ସମୟରେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି ନା ଅନେକ ପରିବ୍ରାଜକ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତକୁ ଭ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତରେ ଯାହା ବି କିଛି ଦେଖିଥିଲେ ତ ତାକୁ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏହି ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ପ୍ରାଚୀନ ଭାରତ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଭଳି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ପ୍ରତ୍ନତାତ୍ତ୍ୱିକ ଉପାଦାନ ଭଳି ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନକୁ ମଧ୍ୟ କେତେକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ପ୍ରଥମତଃ ଆସିଗଲା ଆମର ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ। ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ କ'ଣ ନା ଆମର ରାମାୟଣ ହୋଇଗଲା, ମହାଭାରତ ହୋଇଗଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆମର ଜୈନ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇଗଲା, ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ହୋଇଗଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟେ। ଜୀବନ ଚରିତ ଯେମିତିକି କୌଣସି କବି ବା ଆମର ଲେଖକ ଜଣେ ରାଜାଙ୍କର ଜୀବନ ଚରିତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖୁଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ କେମିତି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କିପରି ଥିଲା। ତ ଏହା ଥିଲା ନା ଆମର କ'ଣ ନା ଜୀବନ ଚରିତ। ତାପରେ ହେଉଛି ଆମର ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର। ତ ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର ଆମେ କେମିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ନା ଆମର କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଏହା ହେଉଛି ଏକ ରାଜନୀତି ଶାସ୍ତ୍ର। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର କ'ଣ ନା ଇତିବୃତ୍ତ। ତାପରେ ଆସିଗଲା ଆମର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ। ତାପରେ ଆମର ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ। ତାପରେ ଆସିଗଲା କ'ଣ ନା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସାହିତ୍ୟ। ତ ଏସବୁକୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟ କଥା ଦେଖିବା। ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଦର ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚରେ। ଧର୍ମ ସାହିତ୍ୟରେ ବେଦର ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉଚ୍ଚରେ। ତ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବେଦ ହେଉଛି କେତେ ପ୍ରକାରର ନା 4 ପ୍ରକାରର। କ'ଣ କ'ଣ ପ୍ରଥମତଃ ହେଉଛି ଆମର ଋଗ୍ବେଦ, ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ସାମବେଦ, ଚତୁର୍ଥଟା ହେଉଛି ଆମର ତୃତୀୟଟା ହେଉଛି ଆମର ଯଜୁର୍ବେଦ ଆଉ ଚତୁର୍ଥଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଅର୍ଥବେଦ। ତ ଏହି 4ଟି ବେଦ ମଧ୍ୟରୁ ଯଦି ଆମକୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଲା ଯେ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ବେଦ କେଉଁଟା ନା ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନ ବେଦ ହେଉଛି ଋଗ୍ବେଦ। ଅର୍ଥବେଦ ନାମରେ 4 ଗୋଟି ବେଦ ରହିଅଛି। ଋଗ୍ବେଦ ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଚୀନତମ ଅଟେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଋଗ୍ବେଦ ହେଉଛି 4ଟା ବେଦଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରାଚୀନତମ ଅଟେ। ଋଗ୍ବେଦର ଅନେକ ସ୍ତୋତ୍ର ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ବେଦ ଧର୍ମ, ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଭୃତି ଇତିହାସର ଅନେକ ଦିଗ ଉପରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଆର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବସତି ସ୍ଥାପନ, ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଭବ ଓ ଜ୍ଞାତି ସମ୍ପର୍କରେ ଭୂମିକା, ସମାଜରେ ନାରୀର ସ୍ଥାନ, ଖାଦ୍ୟପେୟ, ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା, କୃଷିକର୍ମ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତି ଓ ସଭା ସମିତି ବିଷୟରେ ଏଥିରେ ବିଶଦ ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। କେଉଁଥିରେ ନା ଆମର ବେଦରେ। 6ଟି ବେଦାଙ୍ଗରେ ଯଥା ଶିକ୍ଷା, କଳ୍ପ, ନିରୁକ୍ତ
ଛନ୍ଦ, ବ୍ୟାକରଣ, ଜ୍ୟୋତିଷ ଉପରେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଅଛି। ଉପନିଷଦରୁ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ 3ଗୋଟି ସୂତ୍ର ରହିଥିଲା। ବୈଦିକ ସାହିତ୍ୟରେ ଆମର 3ଟା ସୂତ୍ର ରହିଛି। ତ ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କ'ଣ କ'ଣ ନା କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଗୃହସୂତ୍ର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଧର୍ମସୂତ୍ର। ଆମର ରହିଛି 2ଟି ମହାକାବ୍ୟ। ଆମର ରହିଛି କ'ଣ ନା 2ଟି ମହାକାବ୍ୟ। ସେ 2ଟି ମହାକାବ୍ୟ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ରାମାୟଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ମହାଭାରତ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଧାର୍ମିକ ଉପାଦାନର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅଟନ୍ତି। ରାମାୟଣର ରଚୟିତା ହେଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ରାମାୟଣର ରଚୟିତା କିଏ ନା ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି। ସେ ଶ୍ଲୋକ ମାଧ୍ୟମରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜର ନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ବନବାସ, ରାମ ରାବଣ ସଂଘର୍ଷ ଓ ରାମଙ୍କ ବିଜୟ ଉପରେ ରାମାୟଣର କଥାବସ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବସ୍ତ ଅଟେ। ବ୍ୟାସଦେବ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା ଅଟନ୍ତି। ତ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ ଅଟନ୍ତି ନା ବ୍ୟାସଦେବ ଅଟନ୍ତି। ଏଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ନା କୌରବ ଓ ପାଣ୍ଡବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏହା ଲେଖାଯାଇଅଛି। କୂଟନୀତି, ସାମାଜିକ, ରାଜନୈତିକ, ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥା ତଥା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଉପରେ ଏହା ସୂଚନା ଆମକୁ ଦେଇଥାଏ। ଅଷ୍ଟାଦଶ ପୁରାଣରେ ଅନେକ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ହୋଇଗଲା ଆମର, ମତ୍ସ୍ୟ ପୁରାଣ, ବାୟୁ ପୁରାଣରେ ବିଭିନ୍ନ ବଂଶର ଇତିହାସ ଓ ବଂଶଲତା ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ସ୍ଥାନର ନାମ ରହିଛି ଯାହାକି ପ୍ରାଚୀନ ଭୌଗୋଳିକ ଅବସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମଗ୍ରନ୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଇତିହାସର ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚିତ ହୋଇଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଉ ସବୁ କ'ଣ କ'ଣ ନା ସୂତ୍ର ପିଟକ ହୋଇଗଲା, ବିନୟ ପିଟକ ହୋଇଗଲା, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକରେ ଯଥାକ୍ରମେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ନିୟମ, ସଂଘ ଜୀବନ ଓ ବୌଦ୍ଧ ଦର୍ଶନ ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି। ତ ସୂତ୍ର ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ, ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ ହେଉଛି ଆମର ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟା ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ? 3ଟା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ଅଲଗା ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଠିକ୍ ଅପସନ୍ ଦେଇଥିବ। ତେଣୁକରି ସୂତ୍ର ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ ଓ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ ଯେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଗ୍ରନ୍ଥ ବୋଲି ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅଙ୍ଗୁତିର ନିକାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମହାଯାନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ତ ଅଙ୍ଗୁତର ନିକାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 6ଠ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ମହାଯାନ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ବୌଦ୍ଧ ଜାତକର କଥାବସ୍ତୁରେ ଧର୍ମୀୟ, ସାମାଜିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ଅବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ। ସେହିପରି ଦୀପବଂଶ, ମହାବଂଶ, ଦିବ୍ୟାପଦାନ ଓ ମିଳିନ୍ଦପନ୍ହ ପ୍ରଭୃତି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଜୈନ ଆଚରଙ୍ଗ ସୂତ୍ର, କଳ୍ପସୂତ୍ର, ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ ଓ ହେମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ପରିଶିଷ୍ଟ ପର୍ବଣର ଜୈନ ଧର୍ମ ସହିତ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଚିତ୍ର ରହିଛି। ତ ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତ ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ସବୁ କେଉଁଗୁଡ଼ାକ ନା ଆମର ଆଚରଙ୍ଗ ସୂତ୍ର ହୋଇଗଲା, କଳ୍ପସୂତ୍ର ହୋଇଗଲା, ଅଙ୍ଗ ଉପାଙ୍ଗ, ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉ ସବୁ ଆମର କ'ଣ ନା ଜୈନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଅଟେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଆମେ ଯଦି ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ କଥା ଦେଖିବା, କେଉଁଟା ବୌଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ନା ଆମର ସୂତ୍ର ପିଟକ, ବିନୟ ପିଟକ ଏବଂ ଅଭିଧର୍ମ ପିଟକ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ଜୀବନ ଚରିତ କଥା। ତ ଜୀବନ ଚରିତ କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝୁ ନା ଜୀବନ ଚରିତ ଦ୍ୱାରା କେତେକ ରାଜାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ଜୀବନ, ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ, ରାଜ୍ୟ ଜୟ, ଶାସନ ଓ ଧର୍ମନୀତି ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିଥାଉ। ଏହାଛଡ଼ା ତାଙ୍କର ସମସାମୟିକ ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ଧାରଣା ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ବାଣଭଟ୍ଟଙ୍କ ହର୍ଷଚରିତ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଜୀବନୀ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମର ହର୍ଷ ଚରିତର ଲେଖକ କିଏ? ବାଣଭଟ୍ଟ। ଏବଂ ବାଣଭଟ୍ଟଟା କାହା ପାଇଁ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଆମର ରାଜା
हर्षवर्धन लिखिथिले। तो क्वेश्चन आसीबो जे हर्ष चरितर लेखक किए। तो हर्ष चरितर लेखक हूँ पिलाने किए ना बाणभट्ट। एवं बाणभट्ट एटा क्यों राजा लिखिथिले आमर राजा हर्षवर्धन लिखिथिले। ठीक से भाव में टी मिस्टेक अच्छे मोर स्पेलिंग। बिल्हण द्वारा रचित विक्रमांगदेव रचित होता अर्थात बिल्हण आमर विक्रमांगदेव को रचित करथिले। तापर आम देखिया कौन ना जयसिंह कुमारपाल रचित। जयसिंह कौन रचना करथिले ना कुमारपाल को रचना करथिले। तापर संध्याकर नंदी तापर आम देखा संध्याकर नंदी राम रचित। संध्याकर नंदी कौन रचना करथिले ना राम रचित को रचना करथिले। तापर चांद बरताई पृथ्वीराज रास इतिहास रे उपादेय जीवनी पुस्तक भाव में परिगणित अटे। तो किए कौन रचना करथिले आम ताकू टे भल भाव में आउ थे देखा। तो हर्षचरित को किए लिखिथिले ना बाणभट्ट लिखिथिले। ठीक से भाव में विक्रमांगदेव किए रचना करथिले ना बिल्हण रचना करथिले विक्रमांगदेव। कुमारपाल को किए रचना करथिले ना आमर जयसिंह। आमर कहते राम रचित किए लिखिथिले संध्याकर नंदी लिखिथिले। पृथ्वीराज रास किए लिखिथिले ना चांद बरदाई द्वारा यह लेखा जाइथिला। ठीक से भाव में विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस अर्थात विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस नामक एक ग्रंथ लिखिथिले। विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस चंद्रगुप्त मौर्य विषय सूचना दे था। क्वेश्चन आसो कौन ना विशाखा दत्त मुद्रा राक्षस क्यों राजा विषय सूचना मिलता है सूचना दे था। तो यार करेक्ट आंसर कौन हो ना चंद्रगुप्त मौर्य। तांको द्वारा लिखित देवी चंद्रगुप्त गुप्त वंशर द्वितीय चंद्रगुप्त इतिहास तथ्य रही। तो देवी चंद्रगुप्त किए लिखिथिले ना विशाखा दत्त देवी चंद्रगुप्त लिखिथिले। तो जो देवी चंद्रगुप्त भागपति गौड़ा भहरे जशवर्मन विषय में उल्लेख रही अछि। तापर आम देखा राजनीति शास्त्र कथा। राजनीति संपर्कीय ग्रंथ मानक मध्य कौटिल्यंक अर्थशास्त्र प्रधान स्थान अधिकार करछि। यार 15 गोटी अधिकरण रही। आमर अर्थशास्त्र केतटा अधिकरण रही ना 15टा अधिकरण रही। राज्यर शासन व्यवस्था पड़ोशी राज्य मानक सह संपर्क युद्ध और नाना प्रकार आईन विषय एथिरे आलोचना रही। चंद्रगुप्त मौर्यंकर नारद स्मृति विभिन्न दिगरे रही। सह संपर्क युद्ध और नाना प्रकार आईन विषय एथिरे आलोचना शासन पद्धति और अर्थनैतिक अवस्था उपर यह आलोकपात करिथाए। मनुस्मृति कमंदक नीतिसार नीतिसार पाणिनि अष्टाध्यायी और पतंजलि महाभाष्य शासनर विवरणी मिलता है। तो महाभाष्य को रचना करथिले किए ना पतंजलि रचना करथिले। आ अष्टाध्यायी किए रचना करथिले ना पाणिनि रचना करथिले। ठीक से भाव में नीतिसार को किए रचना करथिले ना कमंद। तापर हम देखिबा संस्कृत साहित्य कथा। कालिदास रचना मान संस्कृत साहित्य को समृद्ध करथिला। कालिदास जो सब ग्रंथगुड़ी रचना करथिले ताहा कौन रे थिला ना हमर संस्कृत भाषा रे थिला एवं ताहा संस्कृत साहित्य को वृद्धिमंत करथिला। तांकर अनवद्य ग्रंथगुड़ी को होज कौन कौन सब ना रघुवंशम हो गला, मालविकाग्निमित्रम, कुमार संभवम, अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रम वर्षम इत्यादि एवं ऋतुसंहार मध्य तांकर एक लेखा अटे। एगुड़िकरे तत्कालीन सामाजिक अवस्थार चित्र रही। बराह मेहरी बृहत संहिता ज्योतिष शास्त्र विषय जाणी होता है। तो बराह मेहरी द्वारा रचित बृहत संहितार ज्योतिष शास्त्र विषय आम जापर। दंडींकर
ଦଣ୍ଡିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଦଶକୁମାର ଚରିତ, ଅମର ସିଂହଙ୍କ ଅମରକୋଷ ଓ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମାଙ୍କ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟର ଅମୂଲ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଟେ। ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍, ଚରକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ଚରକ ସଂହିତା ଓ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚିତ ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଅଛି। ତ କାଳିଦାସ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ରଘୁବଂଶମ ହେଇଗଲା, ମାଳବିକାଗ୍ନିମିତ୍ରମ୍, କୁମାର ସମ୍ଭବମ୍, ଅଭିଜ୍ଞାନ ଶକୁନ୍ତଳମ୍, ବିକ୍ରମବର୍ଷ୍ୟମ୍ ଏବଂ ଋତୁ ସଂହାର। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ବରାହମିହିର କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ବୃହତ୍ ସଂହିତା, ଯାହାକି ଆମକୁ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଦଣ୍ଡି କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଦଶ କୁମାର ରଚିତ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଅମର ସିଂହ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଅମରକୋଷ। ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ବିଷ୍ଣୁ ଶର୍ମା ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର। ଏଗୁଡ଼ିକ ଥିଲା ଆମର ସବୁ ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟ। ଆମର କହନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ଆର୍ଯ୍ୟଭଙ୍ଗିୟମ୍ ନୁହେଁ, ଏଇଟା ସ୍ପେଲିଂ ଟିକେ ମିଷ୍ଟେକ୍ ହେଇଛି, ଆର୍ଯ୍ୟଭଟ୍ଟିୟମ୍। ଏବଂ ଚରକ କ'ଣ ରଚନା କରିଥିଲେ ନା ଚରକ ସଂହିତା ଓ ସୁଶ୍ରୁତଙ୍କର ସୁଶ୍ରୁତ ସଂହିତା। ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଆମର ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟକୁ ବିକାଶ କରିଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ କଥା। ତ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀରୁ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଅତୀତର ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଜାଣିପାରୁ, ତ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବ୍ରାଜକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଛନ୍ତି। ଭାରତକୁ ବିଭିନ୍ନ ପରିବ୍ରାଜକ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ ଭାରତରେ କିଛି ଦିନ ଅବସ୍ଥାନ କରି ଭାରତର ଧର୍ମ, ରାଜନୀତି ଓ ସମାଜକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେହି ଗ୍ରନ୍ଥରୁ ଆମେ ଭାରତର ଅତୀତ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଗ୍ରୀସ୍, ଚୀନ ଓ ଆରବରୁ ଆସିଥିବା ପରିବ୍ରାଜକମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଭାରତ ଇତିହାସର ରଚନାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସମୟରେ ଗ୍ରୀକ୍ ପରିବ୍ରାଜକ ମେଗାସ୍ଥିନ୍ସ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ତାଙ୍କ ଦରବାରରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେ ଆମର ଯେଉଁ କିଏ ନା ମେଗାସ୍ଥିନ୍ସ କାହା ଦରବାରରେ ଆସିଥିଲେ ନା ଆମର ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରକୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ଥିଲେ। ସେ ସେଲ୍ୟୁକସ୍ ନିକ୍ତାରାଙ୍କର ରାଷ୍ଟ୍ରଦୂତ ଭାବରେ ଭାରତକୁ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 304ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 219 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୀର୍ଘ 5 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ସେ ସମୟର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ବିବରଣୀ ତାଙ୍କ ଲେଖାରୁ ମିଳିଥାଏ। ତାଙ୍କ ଲିଖନ ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିକା। ତ ଇଣ୍ଡିକା ଗ୍ରନ୍ଥଟିକୁ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ନା ଆମର ମେଗାସ୍ଥିନ୍ସ ଲେଖିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରୀକ୍ ଦେଶର ଲୋକ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ମୌର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଦରବାରରେ 5 ବର୍ଷ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। କେବେଠାରୁ କେବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନା ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 304ରୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 219 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଲେଖିଥିଲେ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଡିକା ଲେଖିଥିଲେ। ତ ଇଣ୍ଡିକା ତତ୍କାଳୀନ ସମୟରେ ଏକ ନିଚ୍ଛକ ଚିତ୍ର କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। ଏଥିରେ ସାମାଜିକ ଶ୍ରେଣୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ପାଟଳୀପୁତ୍ରର ବର୍ଣ୍ଣନା, ଶାସନ ପଦ୍ଧତି, କୃଷିକର୍ମ ଓ ବିଭିନ୍ନ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ବିଷୟରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଅଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଅନ୍ୟ ବୈଦେଶିକ ବିବରଣୀ କଥା, ତ ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ଏକ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲିଖିତ ହୋଇଥିବା ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି ଏହା କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ପେରିପ୍ଲସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଏରିଥ୍ରିଆନ୍ ସି ଏହାର ଲେଖକ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜଣାପଡ଼ି ନାହିଁ। ତ ତେଣୁକରି ତାଙ୍କୁ ଅଜଣା ବ୍ୟକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥଟି କ'ଣ କରେ ନା ବିଭିନ୍ନ ବନ୍ଦର ଓ ବାଣିଜ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଟଲେମୀଙ୍କ ଭୂଗୋଳ ମଧ୍ୟ ସାମୁଦ୍ରିକ ବ୍ୟବସାୟର ସୂଚନା ଦିଏ। ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ଫାହିୟାନ୍ ଗୁପ୍ତ ଯୁଗରେ ସମ୍ରାଟ ଚନ୍ଦ୍ରଗୁପ୍ତ ବିକ୍ରମାଦିତ୍ୟ
बा आम जहाँ कहू द्वितीय चंद्रगुप्त समय भारत को आसी। तो चीन परिव्राजक भारत को आसते क्या समय ना राजा द्वितीय चंद्रगुप्त समय से भारत को आसते एवं से पाटलिपुत्र में अवस्थान करते। से मुख्यतः बौद्ध धर्मर अवस्था विषय आलोचना करी अछंती। तांको विवरणी रे सामाजिक और अर्थनैतिक अवस्थार सूचना मिलता है। भारत को आसीथिबा परिव्राजक मानक मध्यरे हुएनसांग विवरणी अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे। से चीन रु भारत को हर्षवर्धन समय आसीथिले। तो फाहियान को कथा यदि आम देखा से थिले जने चीन परिव्राजक। तो फाहियान आमर गुप्त जुगर सम्राट द्वितीय चंद्रगुप्त समय भारत को आसीथिले। किंतु हुएनसा मध्य थिले चीन जने परिव्राजक। मात्र से क्या समय आसीथिले मात्र से राजा हर्षवर्धन समय भारत को आसीथिले। से भारत में प्राय ख्रीष्टाब्द 626 रु ख्रीष्टाब्द 644 पर्यंत रही। यही समय मध्य से भारतर अनेक स्थान भ्रमण करते। से मध्य ख्रीष्टाब्द 639 ओडिशा परिभ्रमण करते। तो ये क्वेश्चन कौन आसो ना हुएनसा केबे ओडिशा परिभ्रमण करने आसते। तो यार सठिक उत्तर कौन हो ख्रीष्टपूर्व 639 से ओडिशा परिभ्रमण करने आसते। से ओडिशार विभिन्न भाग यथा ओड्र कंगद कलिंगर भौगोलिक अवस्था और धार्मिक विकासर वर्णना करछंती। तो आम जो देखिले ओड्र कंगद कलिंग यहाँ हूँ सब कौन ना ओडिशार प्राचीन नाम एवं सेतेबेले यह ओडिशार विभिन्न भागरे यही राज्यगुड़िक थिला। से कौन लिखिथिले ना सियुकी नामक गोटे ग्रंथ लिखिथिले। तो आमर हुएनसा जड़े चीन परिव्राजक थिले एवं से भारत को आसते राजा हर्षवर्धन शासन समय से भारतर विभिन्न स्थान भ्रमण करी एक अमूल्य ग्रंथ रचना करते। ताहा कौन थिला ना सियुकी थिला। एथिरे हर्षवर्धन राजत्व धर्मसभा सामाजिक अवस्था बौद्ध धर्म विषय आमको सूचना मिलता है। तत्पर चीन आसथिबा अन्य एक परिव्राजक इत सिंह चीन रू आसथिले। सप्तम शताब्दी रे भारत में बौद्ध धर्मर अवस्था विषय वर्णना करिसेंती। ख्रीष्टाब्द 712 रे आरब माने सिंधु प्रदेश आक्रमण करथिले और ता परठारु भारत इतिहास रे अनेक तथ्य आरबीय मानक लेखार मिलता है। ख्रीष्टाब्द 712 रे जेतेबेले आरब माने सिंधु प्रदेश आक्रमण कले ठीक ता परे परे भारत रे आरबीय मानकर लेखा देखा मिलता है। कारण आरब माने भारत को आक्रमण करी से समय बसवास कर भारत में बसवास करने को लगी एवं से समय आरबी मानक लेखारू भारतीय इतिहास संबंध में आम जाना पाई था। गजनीर सुल्तान मामूद को सह आलबेरुनी भारत को आसीथिले। तो गजनीर सुल्तान मामूद को सह आलबेरुनी भारत को आसीथिले। से संस्कृत भाषा रे पारदर्शिता लाभ करथिले। तांको लिखित पुस्तक ताहिक इ हिंद भारतर समाज और अर्थनीति विषय वर्णना करी थाए। तो आलबेरुनी कौन लिखिथिले आलबेरुनी को ग्रंथर नाम थिला तहकीक इ हिंद। तापर हम देखिबा मार्को पोलो विषय। तो मार्को पोलो त्रयोदश शताब्दी रे भारत आसीथिले और तांको विवरणी भारतर विभिन्न अंचलर सूचना मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक समय इबन बतुता भारत को आसीथिले। मोहम्मद बिन तुगलक समय इबन बतुता आमर भारत को आसीथिले। भारत परिभ्रमण रे आसीथिले। से किताब उल रहला नामक एक ग्रंथ रचना करथिले। तो मोहम्मद बिन तुगलक समय जड़े परिव्राजक आसते किए आसते ना इबन बतुता आसीथिले एवं से कौन लिखिथिले ना किताब उल रहला। तांकर विवरणी मध्ययुगीय इतिहास अध्ययन रे सहायक होइथाए। सेहीपरि अब्दुल रज्जाक तांको विवरणी रे नगर साम्राज्यर
ଅବସ୍ଥା ବିଷୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। तो तापर आम देखा कौन ना मध्ययुगीय साहित्य। तो मध्ययुगीय साहित्य आमको इतिहास जानवर किपरि भाव सहायक होता है से विषय आम जाना। तो मध्ययुगर इतिहास लिखन पर साहित्यिक उपादान बहुल भाव में मिलता है। यही समय अनेक इतिवृत्त रचना होता। तबाकत इ नासिर रचयिता थे किए ना मिनहाज उ सिराज। तो मिनहाज उ सिराज तबाकत इ नासिर रचयिता थे। एथिरे मोहम्मद घोरी भारत आक्रमणर वर्णना रही। ठीक से भाव में जियाउद्दीन बरानी द्वारा लिखित तारीख इ फिरोज शाही एक प्रमुख ग्रंथ रही। एथिरे बलबन खिलजी वंश और मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज तुगलक शासन विषय उल्लेख करा अछि। अमीर खुसरो द्वारा रचित खाजा इन उल फुतुरे खिलजी शासनर सूचना मिलता है। बाबरଙ୍କ आत्मजीवनी तुजुक इ बाबरी रे तत्कालीन समय एक अमूल्य पुस्तक अटे। अर्थात बाबरଙ୍କ आत्मजीवन नाम कौन था ना तुजुक इ बाबरी। आबुल फाजलଙ୍କ अकबरनामा और आईन इ अकबरी रे अकबरଙ୍କ समय प्रामाणिक इतिहास रही। अर्थात आबुल फाजल अकबरनामा लिखिते आउ आईन इ अकबर लिखिते। क्या विषय लिखिते ना अकबरଙ୍କ विषय लिखिते। जहांगीर आत्मजीवनी तुजुक इ जहांगीर रे तांको समय कार्यकलाप लिपिबद्ध होइछि। अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा रचित पातशाह नामा मध्य एक प्रामाणिक ग्रंथ। आलामगिरी नामरू औरंगजेब को इतिहास विषय आमको जना पड़ी थाए। यथार्थ मध्ययुगीय साहित्य अनेक ऐतिहासिक तथ्य मिलता है। तो ये इंपोर्टाट हूँ कौन ना किए कौन रचना करते से देखा पड़ो कारण एमसीक्यू यही टाइप ही आसूँ। आमर दीटा पार्ट सरीगला गोटे हूँ कौन ना प्रत्नतात्विक उपादान आ गोटे कौन साहित्यिक उपादान। दीटा पार्ट सरला तो शेष पार्टा करवा कौन अच्छी ना अभिलेखागार उपादान। तो अभिलेखगार उपादान बा आर्चिभाल सोर्स। तो यह कौन कही ना आधुनिक भारत इतिहास अध्ययन निमंते अभिलेखगार उपादान मुख्य भूमिका ग्रहण करें। प्रधानतः ब्रिटिश जुगर विभिन्न दलिल अभिलेखागार मानकरे मिली थाए। अभिलेखागार रे सरकारी दलिल चिठीपत्र वैदेशिक राजीनामार नकल केतेक व्यक्तिगत चिठी और संवादपत्र गुड़िक सुरक्षित भाव में रखाई। कारण यह द्वारा आम अतीतर घटना विषय आम जापर। भारतर जातीय अभिलेखागार संवादपत्र सुरक्षित अवस्था नुआ दिल्ली ठारे अच्छे। अर्थात भारतर जातीय अभिलेखागार बा नेशनल आर्चिव्स कौटी अच्छी ना आमर न्यू दिल्ली रे अच्छी। ता छड़ा आमर देश रे प्रति राज्य मध्य अभिलेखागार मान रही। एगुड़िक ऐतिहासिकर एगुड़िक हूँ कौन आमर ऐतिहासिक प्राण केन्द्र। अभिलेखागार उपादान को चारि भाग में विभक्त कराई। अभिलेखागार उपादान को आम चारि भाग में विभक्त करूँ। सेगुड़िक हूँ कौन कौन आमर सरकारी विवरणी। सेकेंडटा हूँ कौन ना विभिन्न संस्थार दलिल। थर्डटा हूँ आमर निर्दिष्ट व्यक्ति मान विवरणी। आ फोर्थटा हूँ संवादपत्र। प्रथम आम देखीदा सरकारी दस्तावेज विषय। तो सरकारी दस्तावेज कहले आम कौन बुझू। तो सरकारी कार्यर रूपायन समय नथी गुड़िक अनेक स्तर दे जाए। एथिरे अनेक टीका और टिप्पणी रही थाए। पूर्णांग अवस्था एथिरे विभिन्न दिगर विवरणी लिखित होता है। ब्रिटिश शासन समय स्वाक्षर होइथिबा राजीनामा मान बा जो ब्रिटिश शासन समय भारतीय मान सहित से जो चुक्ति गुड़िक स्वाक्षर करते बा राजीनामा मान स्वाक्षर करते ताहा अभिलेखागार रे संरक्षित होई अछि।
ଗବେଷକମାନେ ଏହାକୁ ପାଠ କରି ଏହାର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଓ ପ୍ରଭାବ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମକୁ ବିଭିନ୍ନ ଚୁକ୍ତିମାନ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରିଥିଲା ତାହା ଏଗୁଡ଼ିକର ଅଧ୍ୟୟନ ଦ୍ୱାରା ଜଣାଯାଇଥାଏ। ଆମ ଦେଶର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ସହ ଥିବା ସମ୍ପର୍କର ନଥିମାନ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ବିଚାରାଳୟ ଦସ୍ତାବେଜରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଇନର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ରହିଛି। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଜନଗଣନାର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାରରୁ ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ରାଜକୋଷ ଜମା ଖର୍ଚ୍ଚର ହିସାବ ଓ ଟିକସ ପ୍ରଣାଳୀରୁ ସୂଚନା ଅର୍ଥନୈତିକ ଦଲିଲରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ସରକାରୀ ଦସ୍ତାବିଜରେ ସରକାରଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ମଧ୍ୟ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବିଭିନ୍ନ ସଂସ୍ଥାର ଦଲିଲ। ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଅନେକ ସଂସ୍ଥା କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଅଭିଲେଖାଗାରରୁ ମିଳିଥାଏ। ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ପରିସଂଖ୍ୟାନ, ତଥ୍ୟ ଓ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ବିଷୟ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗର ଦଲିଲରୁ ମିଳିଥାଏ। କୌଣସି ସରକାରୀ ଅର୍ଥନୈତିକ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ହିସାବ ଏହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମୀକ୍ଷା ନଥିରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ମଠ, ମନ୍ଦିର ଓ ଧର୍ମ ଅନୁଷ୍ଠାନରୁ ବିବରଣୀରୁ ଧାର୍ମିକ ଅବସ୍ଥାର ସୂଚନା ମିଳିଥାଏ। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ବିଧାନସଭା ଓ ବିଧାନ ପରିଷଦର ଆଲୋଚନାମାନ ଲିପିବଦ୍ଧ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ରହିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କର ମତାମତ, ସରକାରୀ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ, ବିଭିନ୍ନ ବିଲ୍ ଉପରେ ହୋଇଥିବା ଭୋଟ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସମିତିର ବିବୃତିମାନ ଜଣାଯାଇଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ। ତ ଭାରତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ସମୟରେ ଅନେକ ସଂଗ୍ରାମୀ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦିନଲିପି, ଆତ୍ମଚରିତ ଓ ଅନେକ ପୁସ୍ତକରେ ସନ୍ନିବେଶିତ ହୋଇଛି। ଦିନଲିପି ଓ ଆତ୍ମଚରିତ ନିଜସ୍ୱ ଭାବଧାରାରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଦିନଲିପି ଓ ଆତ୍ମଚରିତକୁ ନିଜସ୍ୱ ଭାବଧାରାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମୀମାନେ ଏଥିରେ ତତ୍କାଳୀନ ସମାଜ ଓ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥାନ୍ତି ବା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାର ଧାରାବାହିକ ବିବରଣୀ ରହିଛି। କିଛି ନେତାମାନଙ୍କର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟର ବକ୍ତବ୍ୟକୁ ବି ତଥ୍ୟ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ। ମନ୍ଦିରର ପୁରୋହିତମାନଙ୍କ ବିବୃତିରୁ ଧାର୍ମିକ ସୂଚନା ଓ କେତେକ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିଠିରୁ ରାଜନୈତିକ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ବଡ଼ଲାଟମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ଚିଠି ସେମାନଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଓ ଶାସନ ନୀତି ଉପରେ ଆଲୋକପାତ ପକାଇଥାଏ ବା କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମ୍ବାଦପତ୍ର କଥା। ତ ସମ୍ବାଦପତ୍ର କିପରି ଭାବରେ ଇତିହାସ ଜାଣିବାରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତ ଆଧୁନିକ ଭାରତ ଇତିହାସ ରଚନା ପାଇଁ ସମ୍ବାଦପତ୍ରର ଆବଶ୍ୟକତା ଅତି ଜରୁରୀ, କାରଣ ଏଥିରେ ଦୈନିକ ଘଟଣାର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଆଲୋଚନା ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଅତୀତର କୌଣସି ଏକ ଘଟଣାର ବିସ୍ତୃତ ଇତିହାସ ଜାଣିବାକୁ ହେଲେ ସେ ସମୟର ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ ଯଥେଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂର୍ବରୁ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଯଥା ଅମୃତ ବଜାର ପତ୍ରିକା, ହିନ୍ଦୁ ପାଟ୍ରିଅଟ୍ ଏବଂ ଯୁଗାନ୍ତର ଇତ୍ୟାଦି ଇତିହାସର ବହୁ ତଥ୍ୟ ବହନ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକରେ ସମ୍ପାଦକୀୟରେ ସେ ସମୟର ପ୍ରମୁଖ ସମସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଅନେକ ସମୟରେ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଆମର ସମସ୍ୟାମାନ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ସେ ସମସ୍ୟାମାନ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବାଦପତ୍ରରେ ଏହାକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଅଛି ବା ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଅଛି। ସମ୍ବାଦପତ୍ର ବ୍ୟତୀତ ପତ୍ରପତ୍ରିକାରେ ମଧ୍ୟ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ ରହିଛି। ଯେମିତିକି ଆମର ଏସିଆଟିକ୍ ରିସର୍ଚ୍ଚ, ଜର୍ନାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ରୟାଲ୍ ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି, ଏସିଆଟିକ୍ କ୍ୱାର୍ଟରଲି ରିଭ୍ୟୁ ଓ ଜର୍ନାଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏସିଆଟିକ୍ ସୋସାଇଟି ଅଫ୍ ବେଙ୍ଗଲ ଇତ୍ୟାଦିରେ ଇତିହାସ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଗବେଷଣାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ରହିଛି। ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଘଟଣାର ଛବି ଓ ମାନଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ ଇତିହାସର ସ୍ୱାକ୍ଷର ବହନ କରିଥାଏ ଓ ଇତିହାସ ରଚନାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ। ତ ଆମେ ନିଃସନ୍ଦେହରେ
कहीपर जे भारत इतिहास लिखन बहुत तथ्य रही। प्राचीन जुगरे अनेक तथ्य एवं लोकलोचन को धीरे धीरे आसूची। केतेक प्राचीन वस्तुर वैज्ञानिक विश्लेषण भी करा जाइछि। कंप्यूटर माध्यम प्राचीन लिपिर अध्ययन पर चेष्टा चली। मध्ययुगर इतिहास ऐतिहासिक को अनेक परिमाण तथ्य मिलता है। तो धन्यवाद सांग मैंने आशा करछि कि आपण मानक क्लासटी निहाती भाव भल लगी। तो आपण मानक जदि क्लासटी भल लगी थाए तेबे निहाती भाव क्लासटी गोटे लाइक करेंगे एवं निश्चित भाव में चैनल टी को सब्सक्राइब करेंगे। तो यार परवर्ती क्लास रे आमे एही अध्याय थिबा समस्त इम्पोर्टान्टर क्वेश्चन गुडी को डिस्कशन करिबा।